बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। बिजली बहाल हो रही है, पूरे मुल्क में बिजली बहाल हो रही है। अब जब इस पावर ब्रेकडाउन को जब आप ये देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर 11:30-12 घंटे हो रहे हैं, लेकिन तकरीबन 8 घंटे के बाद बिजली बहाल होना शुरू हो गई और पूरे मुल्क में बिजली बहाल होना शुरू हो गई। बड़े शहरों में फौरी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई। रात गए सुबह से थोड़ा सा पहले वफाकी दारुल हुकूमत में अक्सर इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी थी, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल हो गई थी और ये खबरें हमारे सामने आ रही थी। अब बिजली बड़ी हद तक बहाल हो गई है, लेकिन अब भी बहुत से इलाके ऐसे हैं, बहुत से शहरों के कुछ हिस्से ऐसे हैं, बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पर बिजली अभी बहाल नहीं हुई है, काम जारी है। बिजली क्यों गई थी, इसके बाद क्या हुआ और फिर हम खुश किस्मत कैसे हैं, इन चीज़ों पर मुझे इस व्लॉग में आपसे बात करनी है। बिजली क्यों गई थी, इस पर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तक जो इसकी वजह है, उमर अयूब साहब ने पूरी रात उन्होंने और उनकी टीम ने ये हमारा है नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर एनपीसीसी, इसमें गुजारी है। और पूरी रात अगर आप जाकर उमर अयूब साहब का ट्विटर चेक करें तो आपको नजर आएगा कि वो खुद अपने ट्विटर से और मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो ट्विटर हैंडल है वहां से पूरी रात आपको अपडेट्स मिलते रहे कि किस इलाके में कितनी बिजली किस तरह से बहाल कर दी गई है, किस शहर के कितने फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं, क्या हो रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आती जाएंगी। और 10 बजे उनकी जानिब से बताया गया पूरी रात जागने के बाद कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 10 बजे उनकी टीम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो और शिबली फराज जो है वो मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल्स दी गई। मुसलसल इस पर काम किया गया। इमरान खान साहब ने रात में फौरी तौर पर इस बारे में मालूमात हासिल की और उन्हें बताया गया कि क्या हुआ है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो अब बहुत बोसीदा हो चुका है, उसके अपग्रेडेशन पर काम गुज़श्ता कुछ अरसे में हुआ है, पिछली हुकूमत में भी, अब भी हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। बिजली जाने के हवाले से 11:41 रात गुड्डू जो पावर स्टेशन है, बड़ा पावर स्टेशन है, वहां फॉल्ट आया था और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 से 0 पर चली गई। अब इसको जो खुद माहिरीन समझाते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हमारे घरों में आपने देखा है, खासतौर पर बड़ी डिवाइसेस में जहां एसी होता है, उसके अलावा फ्रिज होता है और इसी तरह से डीप फ्रीजर वगैरह लगे होते हैं, तो उन डिवाइसेस के साथ एक ऐसा स्विच होता है जिसका फ्यूज उड़ जाता है। हमारे घरों में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं उनमें भी आपने देखा है कि एक फ्यूज उड़ जाता है और कई दफ़ा हम पुराने बोर्ड्स में वो फ्यूज जो है तार जोड़ के जुगाड़ लगा के उसे हम मैनेज करते हैं, तो पूरा सिस्टम चला जाए उसके बजाय वो फ्यूज उड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, गुड्डू में खराबी आई और गुड्डू में आने वाली खराबी के बाद जो है फ्यूज उड़ गया और फ्यूज उड़ने के बाद पूरे सिस्टम ने, जो कनेक्टेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसने खुद को उस खराबी से दूर किया और शटडाउन, ऑटो शटडाउन होना शुरू हो गया। तो ये सिस्टम जो है अभी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के मुकाबले में बहुत बोसीदा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, वरना सब कुछ खत्म हो सकता था। तो इस सिस्टम ने ऑटो शटडाउन पे जाकर चीजों को, बहुत सारी चीजों को बचा लिया। और गुड्डू में आने वाले उस फॉल्ट को ये कहां आया 11:41 पर, अभी उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। अब ये फिजिकली बड़े बड़े, जो आपने देखा है बड़े वाले खंबे होते हैं टनों वजनी, उन पर चढ़कर डिटेक्ट किया जाएगा, इस पर काम हो रहा है। बिजली जो है वो पूरे मुल्क में इस वक्त ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60% के दरमियान बहाल हो चुकी है। बड़े शहरों में बिजली 70 से 80% के दरमियान बहाल हो चुकी है। बिजली जाने के बाद जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि इस वक्त जंग की सूरत हाल है और जंग की सूरत हाल में हमारी फिजाइया खासतौर पर अलर्ट पर है और हमारे तैयारे जो हैं उनमें पायलट सब में ऐसे जैसे बैठ चुके हैं और हम तैयार हैं और भारत जो है वो खुदा न खास्ता हमला कर रहा है। ऐसा अफवाहों का एक सिलसिला शुरू हुआ और इस तमाम तर सूरत हाल में लोगों ने बड़ी जिंदा दिल कौम है, तो हम लोगों ने मीम्स का सिलसिला शुरू किया और मीम्स जो हैं वो लाखों की तादाद में मीम्स बनी और उसमें जो है खुशकिस्मत तरीन वो लोग थे जिनका पावर बैंक काम कर रहा था और ये रात हमने गुजारी। हम इसलिए खुशकिस्मत हैं कि ये जो सूरत हाल हुई, ये हुई सर्दियों की रात में तो हम सो सकते थे आसानी से, वगरना ये अगर होती गर्मियों की रात में तो बहुत बुरा हाल होता।
جیسے گرمیوں کی رات میں ہوا تھا 16 مئی 2018 کو، اور اس وقت جو ہے بجلی گئی تھی پورے ملک میں، لیکن جو اس میں جو فالٹ تھا، اس فالٹ کی نوعیت جو ہے وہ جلد پتہ چل گئی تھی۔ 9 گھنٹے 13 منٹ یہ ہماری عبوری حکومت کا دور تھا، اور 9 گھنٹے 13 منٹ کے لیے بجلی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد بحال ہونا شروع ہوئی، اور تقریباً کوئی 14 گھنٹے میں پورے ملک میں بجلی بحال ہو گئی تھی۔ اب بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ 14-15 گھنٹے میں بجلی مکمل طور پر بھی بحال ہو جائے گی۔ بجلی جانے کے بعد یہ بھی ہوا کہ اس طرح کی باتیں شروع ہوئیں کہ پاکستان اپنے جوہری اثاثے، غالباً ہم اپنے نیوکلیر بام اور میزائلز اور پتہ نہیں کیا کچھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے ہیں، تو دنیا نہ دیکھ لے ہم نے بلیک آؤٹ کر دیا اپنے ملک میں۔ یہ افواہیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد مارشل لا لگ رہا ہے ملک میں، عمران خان صاحب کو ہٹا کر فوج آ رہی ہے، یہ افواہیں بھی شروع ہو گئی، اور صبح جب اٹھیں گے سو کر تو عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اس طرح کی افواہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی افواہیں شروع ہو گئیں کہ یہ کوئی تخریب کاری ہے، اور اس میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ کیا ایک خبر نے، جو 2015 میں بلوچستان میں نصیر آباد کے علاقے میں پاور بریک ڈاؤن شروع وہاں سے ہوا تھا، وہاں بڑے پاور ٹرانسمیشن سسٹم پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا، اور اس میں کچھ ٹاورز اڑا دیے گئے تھے۔ وہ ٹاورز اڑائے جانے سے سسٹم سے نکلے، اور ایک بڑے حصے کو بجلی منقطع ہوئی، اور پھر پورا سسٹم ٹرپ کر گیا۔ تو 2015 کے اس واقعے نے بجلی جو ہے وہ پورے ملک کی غائب کر دی تھی، اور ہم گھنٹوں 10 11 12 گھنٹے جو ہے وہ بجلی سے محروم رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو بحال کر لیا گیا تھا۔ ہم ایک اور لحاظ سے بہت خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں تو لوڈ شیڈنگ بھی مسلسل ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو لوڈ شیڈنگ گزشتہ کچھ عرصے میں ہوئی ہے میاں نواز شریف کی حکومت کے آخر کے دنوں میں، اور اب بھی، وہ ہوتی ہے ان علاقوں میں جہاں بجلی کی چوری کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، اور جن علاقوں میں بجلی کی چوری کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں ان علاقوں میں بجلی زیادہ جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں کا فارمولا ہے، اور فیئر انف کہ جو لوگ بجلی کا بل پورا دیتے ہیں ان علاقوں کو، ان علاقوں کے لوگوں کو بجلی پوری ملتی ہے۔ امریکہ میں یہ تھا واقعہ جولائی 2019 کا، اور جولائی 2019 14 جولائی 2019 کو نیو یارک کا ایک بڑا حصہ، مین-ہیٹن، اس کے علاوہ برانکس اور مختلف حصے، یہ بجلی کی فراہمی سے محروم ہو گئے، اور یہاں جو ہے کئی گھنٹے کے لیے بجلی غائب ہو گئی۔ اس کو رپورٹ کرتے ہوئے سی این این نے بتایا کہ تقریباً 42 سال پہلے سیم ڈے، یعنی 1977 میں 14 جولائی کو ہی بجلی گئی، اور ایک بہت بڑے ایریا کی بجلی چلی گئی۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ لوگ نکل آئے اپنے گھروں سے، اور پورا ملک جو ہے وہ جرائم کی آماجگاہ بن گیا۔ کچھ گھنٹے کے لیے لوگوں نے سٹورز لوٹے، لوگوں کو لوٹا، سڑکوں پر لوگوں کو لوٹا گیا، اور سینکڑوں گرفتاریاں ہوئیں، ہزاروں کی تعداد میں جرم کے واقعات ہوئے، وارداتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح کی سچویشن سے بچنے کے لیے بڑے فیصلے کیے گئے۔ ہمارے یہاں بہرحال سچویشن بہت بہتر ہے، شاید اس لیے بھی کہ ہم لوڈ شیڈنگ کے تو عادی ہیں، لیکن ہمارے ہاں لوٹ مار کے واقعات اس طرح سے کہ بڑے بڑے سٹورز میں لوگ گھس جائیں اور پورا چھین کے لے آئیں، جس طرح بلیک فرائیڈے سیل ہوتی ہے وہاں پر، بالکل اس طرح سے لوٹ مار ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی ہو چکی ہے امریکہ میں، بڑے ملک، پورے ملک میں جب بجلی جانے کے واقعات ہوتے ہیں تو اس طرح کی لوٹ مار کے واقعات ہوئے۔ جو 77 میں ہوا تھا وہ بہت بڑا واقعہ تھا جرائم کا۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کی صورتحال پیش نہیں آتی۔ ہم ان فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے یا سویلائزڈ کنٹریز سے جو ہے اس معاملے میں کم از کم بہت بہت مہذب ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے